बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु अवां ॾिसी रहिया आहियो ईद मिलादुन नबी जी स्पेशल ट्रांसमिशन सिंध मॉर्निंग में। मां सभिनीनि खे भलीकार। जी त नाज़रीन, रहमतुनि जी बहार सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत बासआदत जी ख़ुशीअ में अवां सभिनीनि खे दिलि जी गहराइनि सां जश्न ईद मिलादुन नबी जूं मुबारकूं। अॼु हिन ख़ासि नशरियात में असां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पाक, संदन इख़लाक़ मुबारक, इंसानियत लाइ संदन पैगाम ऐं मौजूदा दौर में असांजी ज़िम्मेवारियुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगी असां लाइ सिर्फ़ु अक़ीदत जो मौज़ू न, पर हिकु मुकमल अमली नमूनो आहे। इख़लाक़, इंसाफ़, रवादारी, मोहब्बत, सब्र ऐं इंसाननि सां हुस्न सुलूक जो नमूनो। अचो त हिन बाबरकत मौक़े ते पंहिंजे दिलनि खे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां रोशन करियूं ऐं संदन इन्हनि तालीमात खे पंहिंजी ज़िंदगीअ जो हिसो बणाइण जो अज़म करियूं। हाणे अचूं था असां पंहिंजे महिमाननि जी तरफ़, जेके असां सां गॾु अॼु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अरीज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम अरीज, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, असां सां गॾु ॿी महिमान अदीनात ख़ान मौजूदु आहिनि, निम्रा हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप निम्रा? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पहले तो मैं अरीज तव्हां खां मां पुछणु चाहींदसि त अवां नातख़्वानी कंदियूं आहियो त केतिरनि सालनि खां अवां नातख़्वानी कंदियूं पियूं अचो, पढ़ंदियूं पियूं अचो, ऐं जॾहिं अवां उन कैफ़ियत में वञी पढ़ो थियूं त अवांजी कैफ़ियत या अवांजा अहसास उन महिल छा हूंदा आहिनि जॾहिं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो अचे थो ऐं उनजी तारीफ़ ॿुधिजे थी या उनजी तारीफ़ पढ़िजे थी? जी बिल्कुलु। सभ खां पहिरियां त जेको मूंखे अरिसो थियो आहे, तव्हां इहो पुछियो त मूंखे काफ़ी अरिसो थी चुको आहे नातख़्वानी जे में, ऐं नातख़्वानी जी फील्ड सां गॾु गॾु होस्टिंग में बि काफ़ी अरिसो थी चुको आहे। ऐं तव्हां पुछो था न त कैफ़ियत छा हूंदी आहे, कैफ़ियत त हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे केरु बयानु नथो करे, छो जो असां उन ज़ात जी तारीफ़ करे रहिया हूंदा आहियूं जेका ॿिनि जहाननि लाइ रहमत बणिजी आई आहे। त कैफ़ियत तमामु बहितरीनु हूंदी आहे। ऐं मुंहिंजो चवणु इहो हूंदो आहे त तव्हांजो सुर, तव्हांजी क्वालिटी पढ़ण जो अंदाज़ मैटर एतिरो नथो करे जेतिरी तव्हांजी हिन सां मोहबत मैटर करे। अगरि तव्हां नात पढ़ी रहिया आहियो त तव्हां सिर्फ़ु इहो सोचे करे पढ़ो त तव्हांजे साम्हूं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि जी बारगाह में नात पेश करे रहिया आहियो। बिल्कुलु बिल्कुलु, तमामु बेहतरीन। असां तव्हांखां ज़रूरु नात ॿुधंदासीं। हलूं था निम्रा साहिबा जी तरफ। निम्रा, आपको कितना अरसा हुआ है नातख़्वानी करते हुए, और आपसे भी मैं यही सवाल करूँगी कि जब आप नातख़्वानी की उस कैफियत में होती हैं तो आपके क्या एहसास होते हैं, आपको क्या महसूस होता है? सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि नातख़्वानी के अरसे में तो आप समझ लें कि मैं बचपन से ही हूँ। पहले स्कूल लाइफ से स्टार्ट करते करते अब ये आ गया टाइम के, लेकिन इसमें अगर हम कैफियत की बात करें तो हम अपनी कैफियत का अंदाज़ा खुद भी नहीं लगा सकते कि हम किन का जिक्र कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने उनके लिए पूरी दुनिया को तख्लीक कर दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने बस कुछ लोगों को, चंद एक को चुन लिया जो उनकी सनाख्वानी करें कि बरोज़े हशर जब हमें उठाया जाएगा तो बताया जाएगा ये सरकार के सनाख्वान है। तो इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती कि जब हम सारे सनाख्वान हज़रात जब अदा कर रहे होते हैं उनकी मोहब्बत में, तो ऐसा जज्बा होता है कि कैफियत ऐसी तारी हो जाती है, एक गश का आलम तारी हो जाता है, और हम ये जज्बात अपने कभी भी बता नहीं सकते कि हमें कैसा महसूस हो रहा होता है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलनि खे मोहब्बत ऐं अक़ीदत सां भरे छॾींदी आहे। त अचो त अरीज साहिब खां नात ॿुधूं था। अरीज असांखे उहा नात ॿुधाइजो जेका अव्हांजे दिलि जे वेझो हुजे। नातूं त सभी बहितरीन आहिनि, लेकिन अॼु 12 रबीउल अव्वल आहे त उन जे हिसाब सां मां हिकिड़ो कलाम पेश करे रही आहियां। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी पे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया,
وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے ثنائی حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ ارید صاحبہ۔ نمرہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو نعت پڑھنے کا سفر ہے، تو آپ نے بتایا کہ کالج سے اور اس سے تو اب تک جو ہے وہ آپ نے خود بھی اپنی کچھ نعتیں لکھی ہیں یا صرف پڑھتی ہیں، نعت خوانی کرتی ہیں؟ نعت خوانی کرتی ہوں میں، اور میری بہت ساری نعتیں ریکارڈڈ بھی ہیں، جیسے میں نے وہ شہر محبت بھی میری ریکارڈڈ ہے، میرے آقا ہے زمانہ آ گیا، یہ میری ریکارڈڈ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ ویسے تو عریج کی بات کوئی میں کہوں گی کہ یہ جو نعت جب ہم پڑھ رہے ہوتے تو وہ صرف ہم نعت نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ ہم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی کون سی ایسی جو ہے نعت وہ آج اب ہمیں سنانا چاہیں گی؟ زمین و زماں تمہارے لیے۔ پلیز۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے
तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए ज़मीनों फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्लाह जज़ाकल्लाह। नाते मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के ऐसा लगा कि जैसे हम खुद उनकी बारगाह में खड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी अरीज आपसे कि जब आप नात पढ़ना शुरू करती हैं तो उसके लिए क्या किसी तैयारी की ज़रूरत होती है या तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, बस आपका जो है ना दिल होना चाहिए पढ़ने का। नहीं तो वैसे नॉर्मली लोग आवाज़ पे अपना बड़ा काम करते हैं और जो सुर लय जितनी भी चीज़ें होती हैं नात ख्वानी के दौरान जी तो उसकी वो सारी चीज़ें बिल्कुल करनी चाहिए ताकि सुनने वाले को भी तो मजा वो फिर आपने कहीं से सीखी या आप खुद प्रैक्टिस करती हैं? आप खुद प्रैक्टिस करती हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जो अगर मैं कहूँ कि हमारी जो नौजवान बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो नात ख्वानी करना चाहते हैं या अभी इनिशियल स्टेज पे वो नात ख्वानी कर रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए मेरा ये मैसेज होगा कि सबसे पहले तो आप जो है ना अपना एक ये भी तो एक इबादत ही है ना, क्योंकि हम इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम ही कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ना इन चीज़ों को देखना चाहिए और इस तरफ आना चाहिए। आप दुनियावी चीज़ें आप सिर्फ देखते रहेंगे कि इस तरह हमें अच्छा लगना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप वर्क करें, अपनी आवाज़ के ऊपर वर्क करें ताकि ऑडियंस को अच्छा सुनने में आए, लेकिन आप इस्लाम को भी देख के चले। बिल्कुल सही बात की आपने। जी निम्रा साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए और हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि करवाते हैं, तो आपकी नज़र में क्या ये काम सीखने सिखाने का, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उसको सिखाने के जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिससे जो हमारे नौजवान हैं जो नात ख्वानी में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगी इस मामले पे? बिल्कुल, सबसे पहले यही कि इंस्टीट्यूट है
काफ़ी सारे नात अकेडमीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पे बच्चे बच्चियों को जाना चाहिए, ठीक है। और जो उनके उस्ताद मोहतरम हैं या लेडी हैं या मेल जो भी हैं, तो सबसे पहले होता है कि बच्चे की आपने हौसला अफजाई करनी है। अगर आपने उस बच्चे को अप्रिशिएट किया ना, तो उसके जज्बात वहीं, और वो जितना वो उसके जज्बात उसके कलाम में आएंगे उभर के, तो वो बस उनके इश्क में लग जाएगा। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से होगा कि उस बच्चे को आपने अप्रिशिएट किया ना, अप्रिसिएशन लेकर वो जो चलेगा, फिर उसको डिमोटिवेट वो कभी हो ही नहीं सकता। फिर वो अपने ऊपर वर्क करता रहेगा कि हाँ मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, मैं अच्छी सनाख्वानी करने लगा हूँ, तो उसको इन चीज़ों से इश्क बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हमें सिर्फ यही नहीं कि रबीउल अव्वल का महीना आ जाता है, इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। सीरतुन नबी आप अपने घर में रेगुलरली अपने फैमिलीज़ में बच्चों को भी बताना चाहिए कि सीरतुन नबी है, आप नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन है, दोनों जहानों की रहमत बना के उनको भेजा गया। मेरे आपके हम सब के जिक्र से उनका जिक्र बुलंद नहीं हो। अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। तो हम में से किसी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने खुद उनका जिक्र बुलंद कर दिया। हम इश्क में उनके इतने ज़्यादा के घिर चुके हैं कि हमें अपने नबी से ऐसा इश्क है कि हम अपने अल्फाजों से थोड़ा बहुत इश्क अपना जाहिर कर देते हैं। सुभान अल्लाह। आपने कहीं से नातवानी सीखी या यही घर पे प्रैक्टिस करना, बचपन से वो शौक और वो एप्रिसिएशन जो आप बात कर रही हैं? मेरी मदर ने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। कहीं ऐसा होता था कि मैं कुछ गलत पढ़ रही होती थी, उर्दू के कुछ ऐसे सख्त अल्फाज होते हैं कुछ सलीस उर्दू के, तो अम्मी बताती थी कि नहीं ये अल्फाज नहीं है, ये गलत तुम पढ़ रही हो, इसको ऐसे अदा करो, ये है। तो अम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, कहीं लेकर जाना है आना है तो अम्मी हर जगह साथ होती थी। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत हेल्प की इस चीज़ में। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं ऐसा मतलब आप लोग भी ये समझते, शायद मैं भी ये समझती हूँ कि हमारी जो घर से सपोर्ट सिस्टम वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारा शौक है, जो भी हमारा पैशन है, जैसे आप लोगों का शौक है, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं भी कॉलेज के ज़माने में नातख्वानी करती थी और मैं भी जो है वो मैंने भी प्राइजेस लिए हुए हैं, मुझे भी घर से बहुत अप्रिसिएशन मिलती थी। लेकिन वही बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब चीज़ें छूट जाती हैं, कंटिन्यूएशन नहीं रहती, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोगों की नातख्वानी सुन के मैं अपने उसी जमाने में जा रही हूँ जहाँ पे मैं खुद स्टेज पे खड़े होकर नातख्वानी करती थी। तो ये तो एक हम समझते हैं कि गॉड गिफ्टेड चीज है। बिल्कुल ऐसा ही। जी, आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में आप भी नाच सुनाइएगा। जरूर जरूर जरूर। आप लोगों के साथ भी मैं जो है वो पढ़ रही हूँ और मैं जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये आपके एहसास, आपके जज्बात हैं, वो आप जाहिर कर रहे होते हैं अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। अरीज साहिबा, आप हमें क्या सुनाने जा रही हैं? मैं जो नाच सुनाऊंगी ना, आप मेरा साथ दीजिएगा। जरूर जरूर। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी नात है कि सबको आती है तकरीबन। बिल्कुल। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, या मोहम्मद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। और पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो। दुरूद से कभी गाफिल न हो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो, दुरूद पढ़ो।
صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ عریج۔ جی نمرہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سی نعت پیش کریں گی؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار۔ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے، حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے، دل
سبحان اللہ جزاک اللہ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف لفظ الفاظ نہیں ہوتے, بول نہیں ہوتے, یہ ہمارے وہ احساس ہوتے ہیں جو ہم رو کے اور اپنے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے انہیں رو کے سناتے ہیں کہ یہ ہمارے حال ہیں, ہمارے حال پہ کرم کروائیے, سن لیجئے. جی جیسا کہ جشن عید میلاد النبی کا موقع ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ اس موقع کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا میسج ہوگا. جی عریج. میں تو یہ کہنا چاہوں گی آڈینس کو کہ جس طرح ہم 12 ربیع الاول کو, بلکہ پورے ربیع الاول کے مہینے میں عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو صرف نعتوں کی حد تک آپ اس چیز کو نہ رکھیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنائیں. ڈیلی آپ کے ایک اعمال سے ان کی سنت, ان کی حدیث پہ چلنے کی آپ کوشش کریں, اور صرف درود و سلام آپ اس مہینے تک محدود نہ کریں, بلکہ پورا سال ان پر درود بھیجتے رہیں, بے شک کثرت سے بھیجتے رہیں. جی نمرہ صاحبہ, آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میں اپنا میسج یہی دینا چاہوں گی سب کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں, اور ان سے محبت, جذبات, درود و سلام کے ذریعے ہر طریقے سے جس طرح آپ نبی سے عشق کر سکتے ہیں اپنے نبی سے, کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہوں گی نا, وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سی بھی ایک ادا آپ لوگوں کی پسند آ جائے, تو آپ نبی کریم سے ہمیشہ محبت کریں, ان کی سنتوں پر چلیں, اور درود و سلام کی محفلیں سجائیں, اسی طریقے سے ثنا خوانی کریں, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی ان کی اس کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو گزاریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ یہاں آئے, آپ دونوں نے جو سما باندھ دیا نعت خوانی کا, ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں. اور میں ایک بار پھر آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اسپیشل ٹرانسمیشن کا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, اسا گڈ رہے جو ہی ہنن کا اجازت ورتی, پر تہاں کھانا اجازت نہ وٹھنداسیں, اسا کے بیانات خواہ جوائن کرن وارا ہیں, اسا گڈ رہو. جی ناظرین, اسٹوڈیو میں اساں کے نون مہمانن جوائن کयो आहे, نعت خوانن جوائن کयो आहे. मां चाहींदसि तव्हां जो तारीफ़ उन्हनि सां कराईंदी हलां. असां सां गॾु मौजूद आहिनि महानूर राजपूत साहिबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. महानूर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खैरियत से हैं. बहुत शुक्रिया आप इस खुशी के मौके पे हमारे पास आए. इन्हनि सां गॾु असां सां गॾु अवेस हाशमाणी साहब मौजूद आहिनि. अस्सलाम वालेकुम अदा. अदा कीअं आहियो? ठीकु आहियो? महिरबानी अव्हां जी जो इन ईद मिलादुन नबी जे मौके ते, इन ख़ुशी जे ॾींहं ते अव्हां असां वटि आया आहियो. अव्हां जी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे. जी नाज़रीन, त असां सां गॾु ॿ ख़ूबसूरत आवाज़ जा मालिक मौजूद आहिनि. त हलूं था महानूर जी तरफ. महानूर, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने नात ख़्वानी का सफ़र कब शुरू किया, किस उम्र से शुरू किया? और जैसे ये एक ऐसा सफ़र होता है कि जहाँ पे हम जैसे आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो हमारा दिल चाहता है हम और इस इश्क के सफ़र में डूबते जाएं. तो आपकी क्या कैफियत रही है? माशाल्लाह से बचपन से नात ख़्वानी का सिलसिला जो है वो बरकरार था. उसके बाद जब बड़े हुए तो ज़ाहिर है घर वालों ने भी काफ़ी मोटिवेट किया, और सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है आपको सराहने में. और अभी तक भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ीरो पे नज़र रखती हूँ कि किस तरह मैं महफिलें मतलब पढ़ा करती थी महलों में, और पड़ोस में जाती थी. हमेशा मेरी माशाल्लाह से ज़ीरो पे नज़र रहती है, और अल्लाह ताला फिर कामयाबी की सीढ़ी जो है चढ़ाता रहता है. बेशक इसी तरह से है. जी अवेस साहब, मां अव्हां खां ॼाणणु चाहींदसि त अव्हां नात ख़्वानी जो सफ़र कीअं शुरू कयो, ऐं इन सफ़र में जीअं चवंदा आहिनि न त असांखे शौक़ु पैदा थींदो आहे, त उहो शौक़ु अव्हांखे कहिड़े उमिरि खां पैदा थियो ऐं कंहिंखे ॾिसी पैदा थियो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन खां ई हिन ज़िक्र में असांजी वाबस्तगी आहे. अल्हम्दुलिल्लाह, असांजो घराणो मूंखां पहिरियां मुंहिंजो वॾो भाउ बाबा साईं बि हिन ज़िक्र में हुया, ऐं उन्हनि खे ॾिसी करे ई असां हिन ज़िक्र में, हिन सिलसिले में बचपन खां असांजो लगाव आहे हिन शइ सां. ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हींअर ताईं इहो सिलसिलो जारी आहे. सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त ॾाढो. महानूर साहिबा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आज इस खुशी के मौके पे, जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पे, हम ऐसा लगता है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े हुए हैं, और आप वहाँ पर हमें क्या सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, एक बहुत खूबसूरत कलाम है. इंशाल्लाह हम पुरकैफ होकर इसको सुनेंगे और कैफियत भी तारी करेंगे इंशाल्लाह. ज़रूर प्लीज़. आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार. आमना बीबी के
اللہ لا الہ الا ہو. اور 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، حق کا صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اور پیاری صورت، ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول. پیاری صورت، ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول. نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ 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 اللہ. جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان. جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان. سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، نبیوں کے سلطان نبی جی. اللہ 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 اللہ. پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. یا رسول اللہ صلی علیہ، یا حبیب اللہ صلی علیہ. آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے. پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. ہر ایک ساعت لمحہ ہے قیمتی اس کا، ہر ایک رات سے بڑھ کر ملا اسے رتبہ. ہر ایک ساعت لمحہ ہے قیمتی اس کا، ہر ایک رات سے بڑھ کر ملا اسے رتبہ. اسی لیے تو یہ شب بہترین کہلائی. پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. یا رسول اللہ صلی علیہ، یا حبیب اللہ
آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے غم خار آئے اور چھٹے گئے بادل غم خوشیاں ساتھ لائی ہے ہر ایک چہرے پہ اب مسکراہٹ آئی ہے چھٹے گئے بادل غم خوشیاں ساتھ لائی ہے ہر ایک چہرے پہ اب مسکراہٹ آئی ہے ہر ایک دل میں بجی ہے خوشی کی شہنائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ سلم علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے غم خار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اور جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے نور نگاہ انبیاء نور نگاہ کبریا میرے حضور آ گئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے آئے 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی
اچھا میں نے یہ ایک شعر پڑھنا ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی آپ لوگوں نے نعرے لگانے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سوڑے کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا. آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو. آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو. دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو. اور کر کے نعتوں سے ہر سو چراغا، یوں منائیں گے جشن بہارا. کر کے نعتوں سے ہر سو چراغا، یوں منائیں گے جشن بہارا. عاشقوں آمد مصطفیٰ ہے، عاشقوں آمد مصطفیٰ ہے. دیپ خوشیوں کے ہر سو جلا لو، دیپ خوشیوں کے ہر سو سجا لو. اور آئے ہیں آقا کلمہ پڑھانے، آئے ہیں آقا کلمہ پڑھانے، راہ ہدایت ہم کو سکھانے، راہ ہدایت ہم کو سکھانے. ان کی ولادت فضل خدا ہے، ان کی ولادت فضل خدا ہے. کیوں نہ منائے کیوں نہ منائے. اور جب پیر کا دن آیا، شعر سماعت فرمائیے گا. جب پیر کا دن آیا، تاریخ ہوئی 12، بی آمنہ کے گھر میں ایک چاند اتر آیا. جب پیر کا دن آیا، تاریخ ہوئی 12، بی آمنہ کی گود میں ایک چاند اتر آیا. آپس میں فرشتوں نے مخدوم کہا سب کو کہ آج ہوا پیدا جو شاہ زمانہ ہے. خوشیوں کا سما ہے، مستی میں جگہ ہے، میلاد نبی پر ہر کوئی فدا ہے. ہمیشہ 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 ہی سجے گا، ہمیشہ 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 ہی سجے گا. سرکار کا میلاد ہمیشہ ہی سجے گا، سرکار کا میلاد ہمیشہ ہی سجے گا. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. گلی گلی سج گئی، شگر شگر سج گیا. ماشاءاللہ آپ تو اینکر پرسن ہے نا. آپ نے مجھے چھوٹی خبر دی کہ مہانور گلی گلی سج گئی. میں نے کہا نہیں گلی گلی نہیں سجی، شہر شہر سج گیا. میں نے آپ سے بڑی آپ کو خبر دے دی. کیا گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا. آئے نبی پیارے نبی، میرا بھی گھر سج گیا.
مرحبا, ایک بار ہم سب مل کے نعرے لگائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مصطفیٰ سے پیار ہے, دل سے اقرار ہے, ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ مہنور. آپ نے یہ جو سما باندھ دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا, تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ان کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اویس صاحب, وہاں جی طرف हलंदासीं त अवां हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में कहिड़ी नात पेश कंदव, या त उहा ॿुधायो जेका अव्हां जे दिलि जे वेझो हुजे. हूअं त नातियूं सभु जेके असां पढ़ंदा आहियूं त असांजे दिलि जे वेझो हूंदियूं आहिनि, पर अवां कहिड़ी ॿुधाईंदो? सिंधी जी हिकु नात आहे, तव्हांखे समातुनि जी नज़र कयां थो. ज़िंदगी मदीने में आ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. हर खुशी मदीने में आ, जिंदगी मदीने में आ, हर खुशी मदीने में आ, जिंदगी मदीने में आ, हर खुशी मदीने में आ, मींह रब जी रहमत जो हर घड़ी मदीने में आ, मींह रब जी रहमत जो हर घड़ी मदीने में आ, मुस्तफा जे रोज़े में अजब जी चमक आहे, मुस्तफा जे रोज़े में अजब जी चमक आहे, नूर जे शुआउन जी रोशनी मदीने में आ, नूर जे शुआउन जी रोशनी मदीने में आ, झोलियूं भरे थो पियो दर ते अचण वारनि जो, झोलियूं भरे थो पियो दर ते अचण वारनि जो, अण घुरियो अता जो करे सो सखी मदीने में आ, अण घुरियो अता जो करे सो सखी मदीने में आ, मुस्तफा जे रोज़े में अजब जी चमक आहे, मुस्तफा जे रोज़े में अजब जी चमक आहे, नूर जे शुआउन जी रोशनी मदीने में आ, नूर जे शुआउन जी रोशनी मदीने में आ, जिंदगी मदीने में आ, हर खुशी मदीने में आ, जह कहिया सना मोहम्मद जी, जह कहिया सना मोहम्मद जी,
ते थींदी अता मोहम्मद जी जंहिं कई ऐश ते है महफिले मिलाद अर्श ते है महफिले मिलाद नात पढ़ंदो खुदा मोहम्मद जी नात पढ़ंदो खुदा मोहम्मद जी जंहिं कई शेर समाज के जो साह निकरे हापो जुलेखा जो साह निकरे हापो जुलेखा जो जे दिसे हा अदा मोहम्मद जी जेद से हा अदा मोहम्मद जी जंहिं कई केर समझे बतूल खे आखिर केर समझे बतूल खे आखे जंहिं जी चादर दवा मोहम्मद जी जंहिं जी चादर दवा मोहम्मद जी जंहिं कई आयतुन वसीम साबित आयतुन वसीम साबित ज़ात बेऐब मोहम्मद जी ज़ात बेऐब मोहम्मद जी जंहिं कई सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह अवैस साहब मूंखे मां रिसेंटली अव्हां सां हिकिड़ो शेयर कयां त मां हिन साल जे शुरू में ई उमिरे ते वई हुयसि ऐं मुंहिंजी हींअर उहा कैफ़ियत आहे ॼण मां हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी बारगाह में बीठी आहियां ऐं उन्हनि खे सलाम पई पेश करियां सो इहे सिर्फ़ु आउं सम्झंदी आहियां लफ़्ज़ न आहिनि, इहे असांजा अहसास आहिनि, असांजा जज़्बात आहिनि, असांजी मोहबत आहे असांजे लाइ, उन्हनि जो एहतराम आहे असांजे लाइ, अक़ीदत आहे, बिल्कुलु इहा इसादत अक़ीदत आहे असांजी, हुननि जी सना ख़्वानी करणु, हुननि जी बारगाह में भी नात ख़्वानी करणु। जी मानूर साहिबा, मैं चाहूँगी कि इस खुशी के मौके पे आप जो नए नात ख़्वां हैं, जो नात ख़्वानी करना चाहते हैं या वो समझते हैं कि वो नात ख़्वानी कर सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है तो उनको इस फील्ड में आना चाहिए और नात ख़्वानी को यकीनी बनाना चाहिए। और ज़ाहिर है हम आज है कल यहाँ ना होंगे, लेकिन इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि नात ख़्वानी की तरफ जो आना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आएँ और नात ख़्वानी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़्वानी जो है वो पढ़ें। तो इसके लिए क्या सीखना ज़रूरी है या बस ये अपने ही जज्बात हैं? देखिए, सीखने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग है, वो तो एक खैर बात की कहानी है ना, लेकिन जो इश्क और मोहब्बत होता है ना, मैंने कहीं जाकर नहीं सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह घर में देखा, सबको फुप्पों को देखा और ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो मैं कहती हूँ कि कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती, आप उस्ताद तो बाद में बनाते हैं ना, पहले आपका जो दिल होता है ना, आपका जो शौक़ होता है वो आपको जो है लेकर जाता है मंजिल पर।
सीखने का तो मरहला बाद में है. तो मैं यही कहूँगी कि इसके लिए शौक ज़रूरी है. महानूर, जब भी हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात ख्वानी करते हैं तो उस टाइम मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने इतनी खूबसूरत नात पढ़ी, तो आपके जज्बात क्या थे या क्या होते हैं नॉर्मली जब भी हम नात ख्वानी करते हैं? जी, मैं जब भी स्टेज पे बैठती हूँ या अपनी महफिल करती हूँ ना, या ट्रांसमिशन में पढ़ती हूँ, तो मेरा गुमान सिर्फ गुम्बद खज़रा वाले की तरफ होता है. सुभान अल्लाह. सारी अकीदत उनसे मुंसलिक होती है, और फिर वो जो दिल से जो निकलती है ना, वो उसकी बात ही अलग होती है. बिल्कुल ऐसा ही है. इसी के साथ इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं चाहूँगी, हमारे नाज़रीन चाहेंगे कि हम आपसे एक और नात सुने. जी बिल्कुल. कि अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना. शेर मुलाजा फरमाइएगा कि उनके आने की घड़ी है, वो गए आने वाले के बैठने वालों अदब से बैठो, क्योंकि आका महफिल में आने वाले हैं. बैठने वालों अदब से बैठो, क्योंकि आका महफिल में आने वाले हैं. उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले, आपके आने की घड़ी है, आप आने वाले कि अपनी पलकों को सरेरा हाँ बिछाए रखना, अपनी पलकों को सरेरा हाँ बिछाए रखना, मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना. और जब सवाने से खुर्शीद क़यामत आए, जब सवाने से खुर्शीद
रूप साए रखना अपनी जुल्फों से गुनाहगार रूप साए रखना मेरे सरकार मेरे सरकार मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अच्छी नात आपने पढ़ी और वो दिल को छू लेने वाली आपकी आवाज़, और ऐसा लग रहा है जैसे ये इतना खुशी का समा आपने बांध दिया है, सरकार की आमद है। तो चलते हैं अवेस की तरफ। जी अवेस, मां चाहींदसि त अवां जो जेको मैसेज आहे असांजे नौजवाननि जे लाइ अवां छा मैसेज ॾियणु चाहींदो त जेके नातख़्वानी करणु चाहिनि था त छा उन्हनि जे लाइ सिखणु ज़रूरी आहे, या उहो जज़्बो उहो शौक़ु त जीअं असां हुज़ूर जी बारगाह में बि उन्हनि जी तारीफ़ करे रहिया आहियूं त उन्हनि खे सिखण जी ज़रूरत आहे, या बसि उहो जेके आहिनि से उहे पढ़ी सघनि था, उहे तारीफ़ करे सघनि था? नए अचण वारनि जे लाइ इहो ई पैगाम आहे त हिन फील्ड में अगरि अचणु चाहिनि था त प्रॉपर चैनल जे थ्रू अचनि ऐं कंहिं सुठे उस्ताद खां सिखी करे अचनि। त जीअं छो हीउ ज़िक्र अहिड़ो आहे, जेतिरो ख़ूबसूरत करे बयानु कंदो ओतिरो वधीक ख़ूबसूरत रहंदो। ऐं नवनि अचण वारनि खे इहा बि हिकिड़ी गुज़ारिश आहे त पंहिंजे सीनियरनि जो अदब लाज़िमी कनि, ऐं सीनियरनि खे बि गुज़ारिश आहे त पंहिंजनि जूनियरनि जो जेको आहे ख़्यालु रखनि, उन्हनि खे प्यार सां उन्हनि जे शफ़क़त जो हथु रखंदा त उन्हनि जे अॻिते वधण में उन्हनि खे मौक़ो मिलंदो। जी बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। जी नाज़रीन, दिलि त नथी चवे त हिन महफ़िल खे असीं छॾियूं या ख़तमु कयूं, पर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु असांखे इजाज़त नथो ॾिए त असां हिनखे कंटिन्यू कयूं। ऐं पर मां अवेस खे गुज़ारिश कंदसि त अवेस आख़िर में अवां असांखे ज़रूरु नात जा कुझु शेयर ॿुधाइजो, ऐं उन सां गॾु ई मां नाज़रीन अवां खां हाणे इजाज़त वठंदसि, जो की असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे इख़्तिताम ते पहुचे थो। वरी मिलंदासीं नए प्रोग्राम में अव्हां सां गॾु, पर तेसि ताईं असां अवेस जी नात ॿुधी पोइ इजाज़त वठंदासीं। मशहूर ज़माना कलाम है, पेश कयां तो। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, खता की
قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اور بہت شکریہ ایک بار پھر آپ دونوں کا کہ آپ اس محفل میں آئے اور اس محفل کو اتنا سجایا نعتوں سے، اشعاروں سے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جی ناظرین، हाणे असांखे ॾींदा इजाज़त، वरी अव्हां जे साम्हूं हाज़िर थींदासीं नए महिमान नए मौज़ू सां गॾु साॻी पंहिंजे रूटीन में। अॼु जी स्पेशल ट्रांसमिशन जो इख़्तिताम थो थिए, असां सां गॾु रहिजो। अल्लाह हाफ़िज़।